अनुश्राव्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरङ्गिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय तवैवास्मि न हिमांशया विना अंगश्यामलिं छटाभिरवितो मन्दिकृतेन्दीवरं जाटञ्जागुलरोचितं विललितं पट्टं वरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिरसत्कामादामोदरं राधासंविदेशितोज्वलम् ध्यायेन्ताम् पाद श्री राधा बिहारी जी কৃপাতে আমাদের শ্রীধাম পরিক্রমা এখন পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সুরূপে সম্পাদিত করছে। स्वविलाभिरानंद पुरुषे सकुशम निमज्जन्तं माख्यापयन्तं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैः तत्त्वं पुनः प्रेम सत्त्वं सतापि जीवन्ति। श्रीमद्भागवते थे माँ यशोदा नंद बाबा ऐसा बाल्य लीला जन्म वंदना करा नयन सुखापो भगवान जेकिना गोपिका ज्ञानीनांच आत्मभूतानि अरे पूर्वेशो एरकम हम कृपा न इमं विरेंची न भवो न सी এরকম যেরকম মা যশোদার উপরে যে কৃষ্ণের কৃপা হয়েছে সেরকম হ্যাঁ নয় মাস ঋষি ব্রহ্মা আত্মপুত্র আশঙ্কা এমনকি নিজের কোলেতে সবসময় থাকেন যিনি প্রেয়সী উপরে কৃপা এমনকি এই জন্য বলছেন ফ্রেন্ডশিপ এরপরে ওই রকম কৃপা করেন যেরকম ভাবে গোপিকা মানে মায়ন করেছে। আর এই যে গোপিকা সত্য কৃষ্ণচন্দ্র যেরকম ভাবে সুখাবো পরম সুখ ভাবে
प्राप्त होना सुखपूर्वक। এরকম আত্মজ্ঞানী যোগী অন্য লোকের কারো কাছ থেকে এরকম পাওয়া যায়, অনেক চেষ্টা করে তারপরে উনি বলছেন। আর সব লীলা স্ফূর্তি তার নির্দেশ হয়েছে, এইরকম হয়েছে নিজের বাল্য লীলার দ্বারা ওই লীলাকে বলছেন কুণ্ড, আনন্দ কুণ্ড, স্বঘোষণ নন্দ ব্রজকে নিমজ্জিত করছে এবং তত্ত্বেষু ভক্তের কি তত্ত্ব, তাহার যে তত্ত্ব জানেন তাদেরকে এটা দেখাচ্ছেন। আমি একমাত্র এইরকম ভক্তের দ্বারাই আমরা তারা জয় করতে পারি, অন্য লোকের দ্বারা নয়। পুনঃ প্রেম আমি সেই बाल्यलीलाकारी यशोदानंद से कृष्ण के प्रेम पूर्वक सब बात वंदना करें। এখানে স্বলীলা भी बहुवचन थे দেখাচ্ছেন। কখনো গোপীরা তার আঙ্গনাতে তার লীলা দর্শন করতে এসেছে, বাবার মুখে নিয়ে এসো তো কৃষ্ণ নিয়ে আসছে মস্তকের উপর রেখে। কোন সময় বলছে যে সে পিড়ি নিয়ে আসো তো, পিড়ি আর উঠাইতে পারছে না বর্তমান। কখনো বলছেন যে আচ্ছা দেখি যে দুজনের মধ্যে কে শক্তিমান, বলদেব আছেন না কৃষ্ণ, যে জিতবে তাকে আমরা এই লাড্ডু দিবে। একটা পক্ষে লিখছে বলদেব জিতবে আর একটা পক্ষে লিখছে কৃষ্ণ জিতবে। তখন দুজন তার পক্ষে পরস্পর নগ্ন হলেও লড়াই করছে, যুদ্ধ করছে। কখনো যদি সুন্দর ভাবে তুমি গান করো আর নৃত্য করো তাহলে লাড্ডু দিব। কৃষ্ণের রূপ হচ্ছে লাড্ডু, আর তখন তিনি স্বর আলাপের মতন করে দিয়ে নৃত্য করছে আর গান করছে। এইরকম হয়েছে বাল্য লীলা। আর কোন সময় ফল বিক্রয়ণী শুনেছে লোক মুখে যশোদার একটা সুন্দর সামন্ত রঙের ছেলে প্রকাশিত হয়েছে, সকলেই তার প্রশংসা করে রূপে। সে বলে যে আজকে আমিও গিয়ে দর্শন করব। একদিন গিয়েছে, দুদিন গিয়েছে, দর্শনই হয়। পরবর্তীকালে একদিন বলছে সংকল্প করে আজকে আমি দর্শন করে যে কোনো ভাবে আমি এই জন্য আজকে অন্য কোথাও না যে নন্দ ভবনের চারিদিকে ফলের টোকরি মাথায় আর বলছে आम लो, कदम लो, अमरूद लो, केले लो। अरे बोलते बोलते भूले गেল আর দামোদর লো, দামোদর লো, এইরকম বলতে লাগলো। তারপরে কৃষ্ণ কি থাকতে পারে, আসে ওই রকম করতে করতে ওইখানে বসে গেল নন্দ ভবনের সামনে, ভিতর যায় না। কৃষ্ণ দেখলেন মায়ের কোলেতে ছিলেন, উঠে আর গম ওখানে যে ছিল রাশি, তার মধ্যে ছোট হাত তুলিতে গম খাইলেন।
কিন্তু চারিদিক দিয়ে পড়ে গেল শুধু 2-4টি এখানে দানা মাত্র। ওইটা নিয়ে গিয়ে ফল বিক্রয়ের নিকটেতে বললেন, ওর ঝুড়িতে এইরকম দিয়ে দিলেন, বললেন ফল দাও, ফল দাও। সেটা রূপ দেখেই মুগ্ধ, অত্যন্ত মুগ্ধ। তারপরেই বললো ফল দিব, কিন্তু তুমি আমাকে একবার মা বলো, আর আমার কোলে বসলে দিব, অন্যথা দিব না। তখন কৃষ্ণ দেখলেন যে কেউ আছে কিনা, দেখছে না। তখন দেখলেন যে কেউ দেখছে না, তখন চট করে কোলে বসে বললেন যে মা, আর তারপরে দাঁড়িয়ে বলেন যে ফল। তখন ফল বিক্রয়ী তার হাতে কত ফল আছে, এইরকম পেটিতে লাগিয়ে দিয়ে এইরকম করলেন। আর যা ফল, কলা কি আম, এই পাতা পাতা বেশ সুন্দর 2-4টি রেখে। আর কৃষ্ণ এই নৃত্য করতে করতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে মায়ের অঞ্চলে তিনি দিয়েছেন। তুমি কোথা থেকে নিয়ে আসলে রে? সেই ফল যখন বাঁটতে লাগলেন তো দেখে যে কম হয় না, যত লোক ওখানে উপস্থিত সব লোকে দেবু আর অত মধু যে বর্ণন করা যায়। এইদিকে ফল বিক্রয়ের কি হল, কৃষ্ণ তার হৃদয় নিয়েই চলে এসেছে, আর তার মন না। সে চিন্তা করতে 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 ওইখানে বসে থাকবে অনেক সময় হয়ে গেল। তখন কোন গ্রামবাসী এসে বলল, আরে এখানে বসেছিস, যাও বাড়ি যাও, যে কোনো ভক্তের সঙ্গে আসে তার ছুরি মস্তকে রেখে চল। যখন একটু আগে গেল যমুনা কিনারে, এদিকে ভারী কেন ঝুড়িটা, তখন খুলে দেখে গিয়ে রত্নেতে ভর্তি, হীরা জওয়াহরাত মণি কাঞ্চন একেবারে ভর্তি। তখন ওই ছুরিটাকে যমুনাতে ফেলে দিল। এর কি আছে, কোথায় গেল কোন ঠিক নাই, কোথায় যাবে আর, বাড়ি আর ফিরে না, গোলক বৃন্দাবন। যদি পুতনা মায়ের বেশ ধারণ করে মারবার জন্য আসে থাকে, তাহাকে ধাত্রী উচিত গতি, কোথাও মাতার সমান গতি, ধাত্রী উচিত গতি দেয়। তাহলে কৃষ্ণ এই ফল বিক্রয়ীকে কি দিবেন? ব্রহ্মা আশ্চর্য করছে, কি দিবেন? পুতনাকেই এই সব কিছু দিয়ে দিয়েছে, তাকে মাতৃগতি দিবেন নাকি? তার কোলেতে বসেছেন, আর সেটি মারবার জন্য না, প্রীতি করবার জন্য তার সর্বস্ব ফল দিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণ ঋণী স্বীকার করে, আর হয়তো একেবারে পাঁচ পড়োশেতে তার জন্ম দিয়ে পড়োশের মা থাকতে করে তার কৃপা আদেশ। এমন যে পরম দয়ালু কৃষ্ণ, তাকে ছেড়ে অন্য কাকে কে ভজন করবে? তো ট্রান্সলেশন, Krishnaye Krishna Bhaktaye Namo Namaha
So by the mercy, causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, our parikram has been successful so far with no disturbance experienced. In the next verse, Sri Satyavat Muni prays, Itadrik Svalila Virananda Kunde Svagosham Nimajantam Akyapayantam Tadiyesita Gyasur Bhaktir Tatvam Munaprematastam Sata Vande. So here in the Srimad Bhagavatam, the Balya Leela, the childhood pastimes of Krishna, in connection especially with Sri Nanda and Sri Yasoda, have been described. Sri Sukadeva Goswami describes what mercy was given to Sri Yasoda. Nayam Gurinchi na bhava na Sri Anga Samshaya Prasadi Lebedev Gopi Muktida Bhagan Muktida Nayam Sukapi Bhagavan Dehinam Gopika Sutta. But the mercy given to that Gopi was not given, also Gopi is given in plural sense here. The mercy given to the Gopi, especially Madhya Yasoda, that same mercy was never given to Gurinchi, Lord Brahma. Na Bhava means Lord Shiva. Na Sriyanga, or Lakshmi, who resides on the body, the chest of Krishna. None of them received mercy like the Gopis received mercy. Therefore, Sukapi, they achieved Krishna happily, in a very easy and natural way. But for the yogis and the jnanis, that same attainment of Krishna is impossible for them. Therefore, these Balya Leela, these childhood pastimes, are Ananda Kundam, like a lake full of nectar. And the devotees are Nimajit, they are completely drowning in that nectar. Therefore, in this pastime, Sri Satyavat Muni is saying that Krishna is saying, I am only controlled by the bhaktas, by my devotees, not by others. Therefore, for this reason, seeing this, Sri Satyavat Muni prays again and again to Sri Nanda, Sri Yasoda, and to all Krishna's childhood pastimes. How Nanda Baba is asking Krishna, "Oh Krishna, bring my wooden shoes." And Krishna places them on his head and becomes dancing. Then Sri Nanda Baba says, "Oh Krishna, bring that choki," means a small footstool. But Krishna cannot lift it, it is too heavy for him. How Krishna dances. Sometimes the gopis say, who is stronger, Krishna or Balaram? Whoever wins the fight, I will give one laddu. Then Krishna and Balaram, like two wrestlers, are fighting. Sometimes one is putting one down, sometimes one is throwing the other down, all for one laddu. Seeing that laddu, Krishna becomes very greedy also. Sometimes they say, "Oh Krishna, show us how you dance. If you dance, I'll give you one sweet." Oh Krishna putting one hand behind his head. Some dancing and some singing. There was one Palpikrani, one fruit seller lady, living just outside of Vrindavan. She was always hearing of the super excellence of Krishna's form. Therefore she came to Vrindavan. For 2 or 3 days she moved here and there, but she could not get darshan of Krishna. Then she made a sankalpa, a fixed promise. I will not return home until if I do not see Krishna today. On her head she had a basket full of different fruits, and she was calling, Amlo, Kelalo, take mangoes, take bananas, Angurlo, take grapes. But as she became absorbed, then she was chanting Damadalao, Damadalao. Therefore, she moved here and there until she came outside the house of Sri Nanda Baba. And she sat out there, chanting Harinam, Govindalao, Damadalao. That time Krishna was inside, he heard. And when he saw, so he looked and he heard, so Madhya Yasoda was not watching. Therefore he went into the container and took some gals, some grains in his hands to exchange for the fruit. But Krishna's hands are very small and the fingers were spaced. Therefore those grains were falling out. By the
the time he came to the full Vikrani, the fruit seller lady, only 4 or 5 grains were left in his hand. When she saw Krishna's form, the beauty, she became completely enchanted, bewildered. Therefore Krishna asked, give me some fruit. She said, only one condition, you sit on my lap. Therefore Krishna was looking if there's anyone watching, because she's a little low class. Call me mother. Call me mother and sit on my lap one time. Therefore Krishna was looking, anybody is watching? Therefore in 1 second he sat on her lap, oh mother, and then got up again. Oh, I said oh mother, oh mother. Therefore she was very happy, all fruit she gave to Krishna, but how much Krishna can carry, therefore he was resting them against his stomach, like that, some mangoes, and carrying them he went back to Nanda Bhavan. Nanda Bhavan, the house of Nanda Bhavan. Then Mother Yasoda was thinking, where you got such nice fruits and such good smell was there. Therefore she distributed those fruits. But no matter how much she distributed, an astonishing thing was, there was no shortage. And what happened to that fruit seller lady? Krishna had completely stolen her heart. Therefore she had no sense, no mind. Therefore she was staying there, moving here and there, and just like a mad woman. All day passed as she was sitting there. Then one local, Brijvasi, caught her. Oh, woman, what are you doing here? Go home, go home. But where will she go? Then she took that basket on her head, and she saw that basket was very heavy. When she looked in the basket, it was full of jewels. But she had no need of any jewels, therefore she threw in the Yamuna. And what happened to that fruit seller lady? We cannot say. But we can think she never went home. Where she went? Goloka Vrindavan. Therefore even Pujana, who also came dressed as a mother, but she came to kill Krishna and put poison on her breast, then Krishna gave her a position like a mother. Then what to speak of the fruit seller lady, who gave all her fruits and gave with so much affection, and her heart she gave to Krishna. Then what destination Krishna will give her? Even Brahmaji has to think, very difficult. Then we think that she became, in Vatsali Rasa, and got a position in Goloka Vrindavan, just near the house of Krishna. Therefore, leaving Krishna, who is so kind, whom else will he worship? No one else is there. এখানে উত্তনায়নে বলছেন ধাত্রী উচিত গতি। ধাত্রী উচিত গতি মানে ধাত্রী নয়, ধাত্রীও নাই, ওই ধাত্রীর মতো। এই জন্য বৃন্দাবনেতে তার ভয় নাই গতি। গোলকেতে যেখানে ঐশ্বর্য প্রধান, আর এর কোথায় গতি হবে? একেবারে ব্রজেতে। আর ওখানে ব্রজেতেও পাশ পড়োশেতে মায়ের মতো। एक समय देवादिदेव महादेव कैलाश থেকে বলদের উপর চড়ে, হাতে ডমরু, এইখানে অস্থি মালা, হাতেতে সর্প, গলাতে সর্প, পায়েতে সর্প, ভীষণ রূপ নিয়ে নন্দ ভবনেতে উপস্থিত হয় এবং ডমরু বাজিয়ে ওইখানেতে বসিয়ে গেল। তখন ডমরুর শব্দ শুনে কৃষ্ণ কাঁদতে লাগে। তখন কোন সখী বলছে যে সে সামনেতে একটা মহাযোগী উপস্থিত হয়েছে, ভয়ঙ্কর রূপ, তাড়াতাড়ি ওকে কিছু ভিক্ষা দিয়ে বিদায় কর। গলেতে সর্পের আভূষণ, ত্রিশূল, ভয়ঙ্কর জটা, ভয়ঙ্কর ষাঁড়ের উপরেতে
বসে ওখানে থেকে কালার থেকে এসেছে, সারে সমস্ত শরীরেতে ভস্ম। তখন মা যশোদা তাকে ভিক্ষা দিলেন, ও তুমি দাঁড়াও ওখানে, ডমরু বাজাও না, আমি তোমাকে ভিক্ষা দিচ্ছি। এই বলে আটা অথবা যাহে কিছু নিয়ে এসে দিতে এসেছেন। তখন শঙ্কর বলিয়ে, দেখো মা, আমি কৈলাস থেকে এসেছি, অনেক দূর থেকে, আমার এই সব বলি আটা, চাউল, ডাল, কোন বস্ত্র, অলঙ্কার, কোন জিনিসের দরকার নাই, কেউ তোমার ছেলেটাকে আমাকে দেখিয়ে দাও, তোমার যা ইচ্ছা তুমি নিয়ে লো, আমি ছেলেটাকে তোমাকে দেখাবো। আমার ছেলে অত্যন্ত সুকুমার। अरे मुई बुढ़ी को तेरो स्वरूप दिखाकर डर लग रहा हो, मेरे लौला अति सुकुमार है, वो तेरे रूप को देखकर डर जाए, वो हम नहीं दिखाए। এই শুনে এই বলে যশোদা মা ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। তখন মহাদেব ওখানে বসে গিয়ে ত্রিশূল ওখানে গেড়ে দিয়ে আর डमरू जोर कर बजाइते कृष्ण तत कांदते लगे, যত डमरू बजाय तत। তখন কইলেন কি করা যায়, সখীগণের সঙ্গে পরামর্শ কর। তখন সখীরা পরামর্শ দিয়ে দিল যে মহা কোন সিদ্ধ যোগী, ও কোন রকম হয় তুমি ছেলেটাকে একটু দেখিয়ে দাও, নাই তা আরো না জানে কি করবে। তখন যশোদা মা হাতেতে কালো সুর, বড় বড় লম্বা কাজল, একটা সুপ কালো, তারপরে তাকে বসে দিয়ে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন, আর এখানে গোল বড় করে এখানে টিকা লাগিয়ে দিলেন। আর নিয়ে যে 1 সেকেন্ডে দেখিয়ে দেখি, এই দেখো তখন যখন ওখানে আসলেন তখন লালা চুপ, একেবারে চুপ। যখন চুপ হয়ে গেল তো যোগীরাজ বললেন, भैया मैं पास ही रहूंगा, और जब तुम्हारे बच्चे को किसी का नजर लग जाए और रोए तो मुझको बुला लेना, और मैं नून और राई, नमक और राई मैंने सरिषा দিয়ে তাকে মন্ত্র দিয়ে ছেড়ে দিব, সে দিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে যাবে। যোগী चलो नंद भवन में, जसोमती मैया तुम्हें बुलावे, वाको लाल को नजर लवो है, तय तय राई नून करवाए, रारा जोगी नंद भवन में, ब्रज में बात सदा तू कीजो, जब जब बाको लाला रोवे तब तब प्रश्न। तब जसोदा माँ जी ने अपने सखी को कहा, ये जोगी को कह दो कि नंद भवन में तुमको बुला रही है, ये रो रहा है, हमारे लड़के को किसी का नजर लग गया है, चलो और उसे मंत्र लेकर के झाड़ दो। यशोदा माँ ने और कहा है कि तुम यहाँ से मत जाना, हमारे घर के पास ही में तू रहना, और जब जब जरूरत पड़ेगी हमारा लाला रोएगा तुमको बुला ले। तो ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं करते हैं। रहा योगी नंद भवन में, ब्रज में बात सदा तुम ये ब्रज में ही रहो, कहीं मत जाओ, और जब जब हमको हमारा लाला रोएगा तब तक वहां करके झाड़ करके शांत कर देगा। इसलिए वहां पर नंदगांव में एक जगह है जिसको जोगिया कुंड, जोगिया स्थान कहते हैं, और मंदिर में कौन कौन, नंदीश्वर महादेव भी
पर्वत भी क्या है? नंदीश्वर पर्वत पर उनकी लीलाएं हैं। बरसाना में ब्रह्म पर्वत, उसको उनकी लीलाएं हुई। और यहाँ पर एक बार और मैया यशोदा रात में कृष्ण को लेकर के सुला रही है। कृष्ण ने कहा कि मैया लोरी सुनाओ, और वो सुनाने लगी। एक राजा था, कृष्ण कहे हूं और बोलो। कृष्ण हुंकारी भरते जाते थे। मैया ने कहा उसका नाम था दशरथ, उसके 4 पुत्र थे। बड़े होने पर विश्वामित्र जी यज्ञ के रक्षा के लिए उनको अपने साथ ले गए। यज्ञ रक्षा के बाद में विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे। वहां जनक ने प्रतिज्ञा की थी जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ेगा उसके साथ में पुत्री का विवाह करूंगा। कृष्ण का जी हूं। दूर दूर से राजा आए, सभी हार गए। अंत में राम ने धनुष को तोड़ दिया, सीता के साथ में उनका विवाह हुआ। इसके बीच में कृष्ण हुंकारी भरते जा रहे हूं, आगे कहो। थोड़ा सा विलंब हो करके पूछते हैं मैया और क्या हुआ? मैया कहने लगी सीता के आदेश से वह वन में चले गए तीनों। राक्षस मारीच ने छल करके राम को वन में ले गया इधर, और रावण सीता जी को हर ले गया। इतना सुनते ही कृष्ण राम के आवेश में पलक से कूद करके बोले लक्ष्मण मेरा धनुष लो। केवल श्री रूप गोस्वामी कहते हैं इस भाव में विभाव श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी, मीठी मीठी बातें मैं लगा करके दही मंथन कर रही थी, और इतने में कहीं काम में चली गई छोड़कर। लाला की नजर गगरी में फांड में पड़ा। गगरी में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा। फिर क्या था? मैया के लौटने पर जीत करने लगे मैं तो ये खिलौना लूंगा, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। सूरदास जी का मैया ने गागरी से एक माखन का लौटा लेकर के कृष्ण को दिया। कृष्ण आनंद पूर्वक गगरी पे देखने लगे, खाते खा लिया, और उन्होंने फिर उनको चंद्र का प्रतिबिंब दिखा। ओ हमको बुला रही हो, मैं तो यही लूंगा। अरे ये चांद है, कैसे लेगा? उन्होंने कहा मैं ही लूंगा, और रोने लगे, जमीन पर लौटने लगे। उस समय मैया ने देखा ये मान नहीं रहा। कैसे बेटा इसमें विष है, इसको नहीं लेते। विष कैसे लगा? मैया करिए एक बार देवता दानों में समुद्र दोनों मिलकर के समुद्र को मथ रहे, उससे विष निकला और चंद्रमा में लग गया। देखो जो काला सा दिखता है ना चंद्र में, वो विष है। भला वो विष कोई लेता है? मत लो। कहने से कृष्ण शांत हो गए, चुपचाप हो गए। Therefore, Putana, it says that she did not get the position of a mother, she got the position like a mother. And where? In Golok, where Krishna's pastimes are full of opulence. But that fruit seller lady, she did not go to Golok, she went to Brother Vrindavan, the abode of Krishna himself.
One time Lord Shiva came from Kailash. His form was astonishing. He was decorated with a mala of bones. He had snakes around his neck, in his hand, and around his arms. He was playing the Damodak, one drum. He was covered by ashes, and he sat down outside Nanda Baba, hoping to get the darshan of Krishna, and he rattled his drum. Hearing the sound of Lord Shiva's drum, baby Krishna was crying. So one gopi, she came and told Mother Yasoda, one yogi is there, and I think because of the presence of that yogi maybe wants some donation, therefore he is playing some drums. Therefore, oh Yasoda, go and give him some donation. Therefore, Sri Yasoda, she brought one plate, and on that plate was some dravya, like some rice, some vegetables, some oil. And she said, oh yogi, I will give you this donation if you please stop playing your drum. That yogi, Lord Shiva said, I have come from such a far distance from Kailash. I'm not interested in rice or mustard oil. I want to have darshan of your son. Then Mother Yasoda was thinking, my son is very soft and sweet, but this yogi is very fearsome with dreadlocks covered in ashes. Therefore, if my son sees this yogi, he will become more afraid. Therefore, some other gopi said, he is obviously a perfected yogi. You should fulfill his desire, otherwise your son will not be happy. Therefore, Mother Yasoda, she took baby Krishna, she put some big spot of black ash here, this is protection from some black magic. She bound Krishna in a black cord, she covered him with a black cloth, she came outside and for 1 second she said, and she pulled off the cloth and showed. Just for 1 second, then she went back in the house. Lord Shiva was very happy. As soon as he saw Lord Shiva, then baby Krishna stopped crying, and Mother Yasoda was astonished. Then Lord Shiva said, anytime your child cries and you cannot pacify him, or anyone gives any nausea, means any evil look, then just call me, I am staying nearby, I will chant some mantras on some mustard seeds and put them on the baby, and he will be peaceful. Therefore Mother Yasoda heard, she said, yes, don't go far away from here, just stay near to me, and any emergency I will call you. Therefore near Nandagaon there is one place called Yogistan. That's where Mahadev lives. Also that mountain upon which Nanda Bhavan is situated, that is called Nandishwar Parvat, or another form of Lord Shiva. Another time, at night time, Krishna said to Mother Yasoda, oh mother, I want to hear one pastime, some story, bedtime story. Then Mother Yasoda said, one time there was one king, his name was Dasarath. And Krishna was going, okay. He had 4 sons, the oldest was Ram. Okay. Then one day Vishwamitra took Ram and Lakshman to protect his yagya. After that yagya they went to Matilapur and Ram in a big competition. Many kings came from different parts of the world, but Ram lifted that big bow and defeated all. And Krishna was going, oh, then what happened? Tell me more. Then some reason 3, Ram, Lakshman and Sita went to the forest. When they went to the forest, Ram was cheated by one demon, Marichi, who came in the form of a golden deer, and Ram stole Sita. That time Krishna became completely absorbed in the mood of Ram. He jumped up in his bed and said, oh Lakshman, bring my bow and arrow. Therefore Sri Satyavrata, when he says, I do Sanatana Sutta, I'm doing pranam to that Krishna who will protect me. Therefore, another time, Krishna was looking and he saw the moon. Then Krishna began crying, oh mother, I want that thing, give that to me. Then Mother Yasoda was thinking how to make him understand. Then she said,
cannot eat, that moon is very dangerous. Don't touch it. It's full of poison. Krishna said, how poison got their mother? Or the demons and the demigods churned the ocean of milk, and from that ocean of milk some poison came on. That poison came out, and some of that poison came on the moon. Therefore that moon is very dangerous. Don't touch it, otherwise some trouble will be there. Then Krishna was pacified. You didn't talk another story? One time, Krishna also wanted the moon, so Mother Yasoda took a bucket of water and then she put some butter inside that. She said, oh Krishna, the moon has come in the bucket. Then Krishna was eating that butter, which he thought was the moon. Then he became happy. Then he saw the moon. Oh Mother, you're cheating me. Then he saw the reflection. So many, many pastimes. Hare Krishna. কালকে একটা বাস খারাপ হওয়ার জন্য আমাদের যাত্রীদের অসুবিধা হয়েছিল, এই জন্য আমরা দুঃখিত। আজ পরিক্রমার পরে আপনারা সকলে আপনাদের টিকিট নিয়ে আসবেন, আমরা বাসের নাম্বার ওতে লিখে দেব, সেই বাস নাম্বার অনুসারে আপনারা বাসে চড়বেন। শ্রীপাদ অনাদি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ সুধাংশকা ব্রহ্মচারীকে অনুরোধ করছি তারা যেন পরিক্রমার পরে তাদের সমস্ত টিকিট নিয়ে আসেন। আমরা শিলিগুড়ি পার্টি এবং শিলং পার্টি একই বাসে আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করবো যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। যারা স্বামী স্ত্রী আলাদা আলাদা সিট পড়েছে তারা একসঙ্গে বসতে পারেন, সেভাবে টিকিট চেঞ্জ করিয়ে নেবেন। One more request. Yesterday we had long parikrama and about 1 kilometer line was there. Some car was always begging, "Come, it's not good." One senior devotee, I talked with them, the Dutch devotee. One senior devotee was there with that car. They asked him to go forward. I am requesting the senior devotee will not do so. If they want to take their seat in the front during Harikatha, they can go ahead and take their seat over there. Please don't disturb the Japanese who is walking on the street. Hare Krishna. Krishna Hare Hare